দুর্গাপুরে ধর্ষণ কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন নির্যাতিতার মা। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন শুনে নেব। निकला था ना, वो लड़का बोला कि तो उसका दोस्त बोला कि वो खाने के लिए चलो बाहर जाएंगे, तो वो लड़की आए थे खाने के लिए। तो वो लड़का बोला कि चलो थोड़ा गेट के बाहर घूमने चलेंगे। मेरा लड़की बोला कि नहीं नहीं घूमने नहीं चलेंगे, खाना खा के चले जाएंगे। वो लड़का बोला कि थोड़ा घूमने चलेंगे। तो घूमने गए थे बाहर, गेट के बाहर। वो लड़का 3 लोग आके पीछा किया, तो वो लड़का जो साथ ले गया था वो जंगल की तरफ भागा, तो मेरा लड़की भी इसके पीछे भागा। वो लड़का गायब हो गया, कहाँ छुप गया। मेरा लड़की को वो अकेला देख के वो 3 लोग ले गए और 2 लोग आ गए, जंगल में ले गए। और एक लोग उसके साथ गंदा काम किया और उसका मोबाइल छीन गया। बोला कि सुबह 3000 रुपया देगा तो मोबाइल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, और चिल्लाएंगे तो मार दूंगा जान से। कितना लोग था वो लोग? और 5 लोग था। उसके साथ गया था वो, क्या उसके साथ ही पढ़ता है? उसका साथ ही पड़ता है। आप अपने बेटी से बात किए? हाँ बात की। वही बोल रही है पूरा घटना? हाँ वही बोले। वो कॉलेज का दोस्तों के साथ बाहर गया था? हाँ दोस्तों के साथ। और वो दोस्त लोग मतलब कुछ नहीं किया? नहीं वो फिर घूर के आया वो लड़के के साथ। वो 5 लोग बात कर रहे थे, तो दोस्त को बोला तो हम लोग छोड़ देंगे तुझे। वो लड़का नहीं गया, तो 10-15 मिनट के बाद गया, तो वो लड़का लोग भाग गए, उसको मेरे लड़की को छोड़ के भाग गए। आप लोग को नहीं, दोस्त जो उनका जो दोस्त था, हाँ? उसका साथ जो लोग गंदा काम किया उसका साथ कोई पहचान है उन लोगों का साथ? वो तो मालूम नहीं। आपका जो लड़की का दोस्त है या आपका लड़की जो लोग गंदा काम किया उसको पहचान पहचान पाया? वो बाहर का लोग पहचान पाया? बाहर का मतलब कोई मतलब उसका परिचय कुछ? नहीं। आपका जो दोस्त लड़की का दोस्त है उसके ऊपर कुछ सस्पेक्ट हो रहा है आपका, जो वो था फिर उसके रहते हुए ये घटना हुआ है? हाँ वो तो बात है, वो तो उसको रहते कि वो चला आया, भाग गया। हाँ कैसे भाग गया छोड़ के? रुकना चाहिए था। तो इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर भी जो होना चाहिए ऐसा। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি সন্তোষ মণ্ডল। সন্তোষ, তোমার থেকে জানতে চাইবো যে বারংবার শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে কিন্তু পড়ুয়াদেরকে। আজ আবারও কিন্তু আরজি করের পর দুর্গাপুরে আবারও এরকমই হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। এর আপডেট কি রয়েছে সন্তোষ, জানাও। বলছি, সকাল থেকে তো অলরেডি এই বিষয় নিয়ে পড়ুয়ারা এবং এলাকার মানুষরা বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর পুলিশ পৌঁছেছে এবং পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছিল, কিন্তু দেখেছি এই ঘটনার পর এবার শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলের বন্ধু বান্ধবরা, রাজনৈতিক মহলের মানুষরা এবং এই বিষয়তে এগিয়ে এসেছে এবং বিজেপি ডেলিগেটস ওখানে পৌঁছেছে এবং তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে একটা ডেপুটেশন দিয়েছে। সেখানে চাইছে যে যারা এই দোষী আছে, যে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে, তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হোক কলেজ থেকে এবং তাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করার পর তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হোক কলেজ কর্তৃপক্ষ দিক দিয়ে। এবং যা ওদের গার্জেন করছে সেই গার্জেনের জন্য তো ব্যাপার আলাদা আছে, কি ওরা করছে, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার কি নিচ্ছে বিষয়টা, সেই বিষয় নিয়ে ওরা তদন্ত শুরু করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে বিজেপি ডেলিগেট। অন্যদিকে ন্যাশনাল উইমেন ডেলিগেটসরাও এই ঘটনাস্থলে পৌঁছাচ্ছেন এবং তারাও ইনকোয়ারি করছে কি এই ঘটনাটা কি করে ঘটেছে, কলেজের কত লাপরওয়াহি রয়েছে, তার সাথে সাথে এই এলাকায় পুলিশের টহলদারি কতটা কমে গেছে। কেন এই 9টা সাড়ে 9টার সময় খুব গভীর রাত নয়,
যে কোনো ঘটনা ঘটে যায় এই রকম শহরে, তাহলে মানুষ কোন জায়গা থাকবে, মেয়েরা কোথায় সুরক্ষিত, সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবে ন্যাশনাল উমেন ডেলিগেটসরা এসে। এখন তারাও এই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং তারাও এখন তদন্ত শুরু করেছে, পুলিশের কাছে দেখা করবে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবে এবং যে পীড়িতা আছে তার মেয়ে মা বাবা সাথেও কথা বলবেন জানিয়েছেন। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখো সন্তোষ, আপাতত ধন্যবাদ তোমায়।